Honorable Chief Guest, Mehmanan Garami, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بھٹو خاندان کی شہادتوں کی ایک تفصیل جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. And I join all of you in paying tribute to late Benazir Bhutto and Zulfikar Ali Bhutto. The day when Zulfikar Ali Bhutto was sent to gallows, I was informed by my students about this tragedy. اور اس دن اسی سماں فی البدیہہ میں نے ایک شارٹ پوائم لکھی تھی. وہ یہ تھی: عدل فاروق کے امینوں نے مصلحت کی صلیبوں پر ایک حریف دانا کو چڑھانے کی کوشش میں قاتل حسین کی روایت کو زندگی دے کر تجدید کربلا کی ہے. ہر سو چھایا ہوا ہے سناٹا، موت بھی آج تھر تھراتی ہے. دار کی تلخیاں صاف کہتی ہیں ہم کو بھٹو کی یاد آتی. And similarly, when I was in London and I heard about the unfortunate tragedy of Benazir Bhutto. I have had a number of meetings with Benazir Bhutto in connection with Kashmir. She was a great advocate of the cause of the people of Kashmir. So, instantly, when I heard this news, I have written a tribute in my book, Speaking Silence, and I would like to share just few verses. Benazir was the daughter of the East. She fell to the frenzy of a beast. She had rekindled a gleam of hope when she walked the high tightrope. Benazir longed for the new day to dawn. She stood for a stable and strong Pakistan. But although she was great and nice, she gambled and cast the political dice. Undaunted, she paid the ultimate price. Thank you very much. خال صاحب، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا. آج ایک عظیم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم تمام لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں. میں اگین مقررین سے بہت مختصراً طریقے سے اپنی بس عقیدت کی حاضری یہاں لگوائیں. میں اب گزارش کرتا ہوں ہمارے یہاں ڈاکٹر صبور صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر صبور صاحب. اور پلیز ٹائم کم کر رہی ہیں، خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون. پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کے خون سے بری پڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن ہو یا ورکر جو بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کا پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور وہ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ان شہداء کی فہرست میں 2 شہادتیں ایسی ہیں کہ جن کا حلا قیامت تک بھی پورا نہیں ہو سکتا، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہیں. پاکستان وہ اس لیے کہ پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسرز، بلکہ ہر شعبے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن لیڈر مائیں صدیوں میں کوئی ایک پیدا کرتی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر ہمیں لیڈرشپ ملی ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں اور محترمہ بینظیر بھٹو کی صورت میں ملی ہے. اور اس کے بعد آج اگر ہماری کوئی نظر پڑتی ہے تو وہ بلاول بھٹو شہید پہ پڑتی ہے. آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم بلاول بھٹو پہ نظر پڑتی ہے، آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ بلاول بھٹو کے شانہ بہ شانہ ہم چلیں گے. اور میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں نے یہ سوچ کے چنی تھی آخری آرام گاہ، میں نے یہ سوچ کر چنی تھی آخری آرام گاہ، میں تھا مٹی سے بنا مجھے مٹی کا گھر اچھا لگا،
منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائی ہیں منزلیں، ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا۔ ایک سفر اچھا لگا میں اس کے بعد میرے اگلے مقرر میں جناب گزارش کرتا ہوں راجہ اکرم صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد ہم میری دو تین شعراء ہمارے پاس بیٹھے ہیں، دو چار شعر بی بی کی عدت میں پیش کریں گے، میں ان کو موقع دوں گا۔ اس کے بعد جناب راجہ اکرم صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ صنم بھٹو صاحبہ، سامنے بیٹھے ہوئے معززین اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے دوستو، السلام علیکم۔ پابندی لگ گئی ہے اس لیے میں مختصر کروں گا۔ بات یہ ہے کہ آج اس عظیم لیڈر کی برسی ہے جس نے اپنی جان قوم اور ملک اور پارٹی کے لیے قربان کر دی۔ یہ پورے خاندان کی قربانیاں گننا شروع کر دے بندہ تو سالوں مہینوں کو ٹائم چاہیے، لیکن یہ جو بھی پارٹی ہمارے قائد نے، ہمارے لیڈر نے، ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی تو اس وقت ایسا پروگرام دیا تھا کہ آج بھی وہ پروگرام پارٹی کے لوگوں کو اتنا ہی پسند ہے جتنا پہلے پسند تھا۔ اور اس پروگرام کے ساتھ چونکہ قائد کی غریب لوگوں کے ساتھ مخلصی تھی، ان کے ساتھ محبت اور پیار تھا، جو پروگرام دیا تھا اس کے لیے جان کی قربانیاں پورے خاندان نے دے دی، لیکن وہ اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس پارٹی کا لیڈر اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو کارکنوں کا جذبہ بڑھتا ہے، اور کارکن بھی اپنے آگ کو آگ لگا لیتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں تو جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہی چیز تھی کہ آج بھی 47 سال پہلے جس وقت میں اس پارٹی میں آیا تو میں نے یہ شروع کیا تھا، تو آج بھی وہی جذبہ میرا جوان ہے۔ آج بھی دل کرتا ہے کہ پارٹی کے لیے جتنی بھی قربانی پارٹی کو چاہیے، ملک کو چاہیے، اور پارٹی کے اس کاز کو آگے لے کے جانے کے لیے چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پابندی کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ، اور دعا گو ہوں کہ ہماری نوجوان قیادت بلاول بھٹو جو اب میدان میں آئے ہیں، انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کیا ہے وہاں پر پنجاب میں، سندھ میں، تو سارے کارکن بہت زیادہ خوش ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے پرانے کارکنوں کو آگے لا کے تنظیمیں بنائی ہیں، پنجاب میں بھی، سرحد میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں بلاول بھٹو سے کہ ہم ان کے شانہ بہ شانہ لڑیں گے، جو قربانی ہمیں دینی پڑی ہم دیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت مہربانی راجہ اکرم صاحب۔ میں باقی مہمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ راجہ اکرم صاحب کی طرح اسی طرح فالو کرتے ہوئے ٹائم کا خیال رکھیں۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما زاہد ڈار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زاہد ڈار صاحب۔ سلطان حیات صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس طرف ایک چیئر لگی ہے، آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھیوں السلام علیکم۔ آج کا دن میں شہید بینظیر بھٹو صاحب کا دن، آج کا دن جو ہے میرے تو جذبات جو ہے میں کیا کہوں ان کے بارے میں، جو ہم سے کھو گئے وہ اتنا افسوس ہوا کہ کہنے کی بات تھی، لیکن پھر بھی اس کو سنبھالا دیا آ کے آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب۔ میں ذوالفقار علی بھٹو جب پارٹی بنی تھی اس وقت سے لے کر اب تک میں اسی پی پی پارٹی میں رہا ہوں اور رہوں گا۔ زندگی جو ہے میری وہ ساری کی ساری
किसी पार्टी में शामिल है। मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं लोग भी कहते होंगे, मैं ये कहता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे मैंने उनके साथ भी काम किया, और जितनी शफकत, जितना प्यार, जितना खुलूस उन्होंने मुझे दिया, तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी को ही उन्होंने दिया। तो हर आदमी जो है ना यूँ ही कहता है कि भुट्टो मेरा था, भुट्टो मेरा था, भुट्टो मेरा था। उसके बाद जब उसको शहीद किया गया, जिस जुल्म सितम से उसको ख़त्म किया गया, आप सब लोग जानते हैं किस वजह से किया गया, कि उसने सियासत को जो महलों से निकाल के, जागीरदारों से निकाल के गरीबों के घरों में भेज दिया, गरीबों के लोगों को इकट्ठा किया। उस वक्त जितने भी लोग थे, लोग बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि उस वक्त के जो MNA MP थे वो सारे गरीब आदमियों को टिकटें दी गई, वो ही जीत के असेंबली में आए। तो मैं वो उस वक्त के दौर से लेकर फिर उसके बाद उनको शहीद किया गया, तो लोगों ने कहा कि जी अब पार्टी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको झंडे को बीबी बेनज़ीर शहीद ने उस झंडे को पकड़ा और उसको साथ लेकर चला। बीबी की भी वही चीज थी जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। बीबी मेरे सब दोस्त जानते हैं, बीबी मेरे घर भी आई, बीबी ने जितना प्यार, जितना खुलूस मेरी फैमिली को दिया, आज तक मैं कभी भूलता नहीं हूँ। जिस प्यार से, जिस तरीके से वो आती थी, मेरे घर में आती थी, मेरे साथ बैठती थी, मेरे बच्चों को प्यार करती थी। जब भी कभी मिली बीबी उस वक्त यही कहती थी, क्या हाल है डॉक्टर साहब, आपके बच्चों का हाल है। इतनी ज़्यादा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया आज तक कोई काम नहीं कर सकते। जिस तरीके से लॉन्चर को, रॉकेट की जो थी, वक्त तो बन गया था, लेकिन चलाना कैसे था, लेकर जाना कैसे था, ये बीबी का कमाल है। वो ये जो थी टेक्नोलॉजी जो थी वो बीबी लेकर आई थी, और बीबी ने ये काम किया पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये है कि लोग बड़ी बातें करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। अपने वो एक हमारे शहर में रहता है आबद शेर अली, अपने आप को शेर कहता है, वो गीदड़ की, मैं कहता हूँ वो गीदड़ है, वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है। मैं जानता हूँ, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, लायलपुर का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ उसकी ख़ानदान को, उसके सारे ख़ानदान को मैं जानता हूँ। उसको ये पूछे, तू तो बातें करता है, तूने ये दौलत, ये पैसा कहाँ से लिया? तेरे पास जब तेरे बाप के पास जब तू आया था 70 में, 71 में, तेरे पास क्या था? एक छोटा सा मकान था जिसमें तेरा बाप रहता था। शर्मगार तुम, कैसे तुझने पैसे बनाए, तूने कैसे किया? तू पहले अपने गिरबान में मुंह तो डाल, अपने गिरबान में मुंह डाल के फिर बात कर कि ये पैसा कहाँ से तूने लूटा, कैसे वो बनाया। करप्शन तो तेरे घर से शुरू होती है और तेरे घर में ख़त्म होती है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि जहाँ बात करने के लिए से किन के लिए बात करता है, किन खानदान के लिए बात करता है। तो उनको कहता है जिन्होंने अपना खानदान सारे का सारा शहीद कर दिया पाकिस्तान के ऊपर से, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अबे तू अभी तो तुझे पता नहीं है, पीपल पार्टी जब बराबर के साथ जब निकलेगी तो तू, तेरे सारे जितने भी रुट जाएंगे, जितने भी जो भी तुम आगे सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसी लिहाज से मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है इसलिए मैं मोहब्बत आपने। मैं हमारी एक शायरा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो जो अपना कलाम सुनाएं, और उसके बाद फरत खान साहिबा वो अपना एक पोइट्री का फ्रेम बीबी आपको भी वो पेश करना चाहती हैं। मैं फरत खान साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि पहले वो बीबी को फ्रेम दें और फिर अपनी कलाम पहले इधर देख, इधर बहुत शुक्रिया। हाँ
अस्सलाम वालेकुम। सनम भुट्टो साहिबा और सभी मेहमानान ने खुसूसी और सभी हाजरीन महफिल को मेरा सलाम व आदाब। आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर जो मैंने लिखा वो मैंने अभी उनकी हमशीरा के हवाले किया है और वही मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये मैंने उनके लिए नजराना अक़ीदत आज लिखा है। आज के दिन के हवाले से वो हमारे दिल में बसी हुई हैं और हमारी रग रग में हैं। उनकी मोहब्बत मेरे कलम से निकलकर मेरे अल्फाज बनकर जो उभरी है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि रानी बीबी आपको झुककर सलाम, रानी बीबी आपको झुककर सलाम, ता क़यामत आपका रोशन है नाम, ता क़यामत आपका रोशन है नाम। आपको कैसे भुलाएगी अवाम, आपको कैसे भुलाएगी अवाम। आप हैं दिल में सदा सबके दवाम, आप हैं दिल में सदा सबके दवाम। जानो दिल से आपको सबका सलाम, जानो दिल से आपको सबका सलाम, ता अबद आपका जिंदा है नाम। रानी बीबी आपको झुककर सलाम, रानी बीबी आपको झुककर सलाम। और उनके नूर चश्म बिलावल जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक उम्मीद हैं, उनके लिए सिर्फ एक शेर है मेरा, क्योंकि वो बेनज़ीर थी लेकिन अपनी नज़ीर अपनी मिसाल वो बिलावल में छोड़कर गई हैं। तो बिलावल के लिए मेरी मोहब्बत का एक शेर कि वो बेनज़ीर थी फरहत हर एक अदा से मगर, वो बेनज़ीर थी फरहत हर एक अदा से मगर। हमें मिला है बिलावल में उनका अक्स नज़ीर, हमें मिला है बिलावल में उनका अक्स नज़ीर। मेरी दुआ है कि बिलावल उनके नाम को रोशन और ताबिंदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं पीटरबरो से आए हुए साबिक़ जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जो मकबूल साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी मकबूल साहब और मेरे आने वाले मुकर्रीन से इंतहाई मुतबाना गुजारिश है कि बहुत मुख्तसरन अपना खराज अक़ीदत बीबी को पेश करें। आज हमारे दरमियान मोहतरमा सनम भुट्टो साहब बैठी हैं इस फैमिली से, और हमारे लिए बड़ा नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बिफ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमद बारी ताला के बाद सब तारीफ़ में मेरे मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और मेरे निहायती वाजिबुल इहतराम, सबसे पहले मैं सदर महफ़ल और मेहमान चीफ गेस्ट मोहतरमा हमारी बहन, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई है तमाम पुराने बुज़ुर्गों दोस्तों से, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जर्नों से, पाकिस्तान पीपल पार्टी के बुज़ुर्गों से। यही सब लोग मैंने जब वो संभाला तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के हमारी फैमिली वाबस्ता थी और हम भी वहाँ पर इसी उनके साथ चले। और थोड़ा बहुत मौका मिला मोहतरमा शहीद के मीटिंग में मिल बैठने के, बात करने का, बात सुनने का, तो वो हमें अपने भाइयों जैसी शफ़क़त देती थी। और यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त उस वक्त बड़े नौजवान थे, बड़ा जज्बा था, बड़ा शौक़ था। इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़ल खुदा आज भी वही जज्बा इंशाअल्लाह मौजूद है। और मैं बड़ी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और हम तमाम पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो दोस्त हैं, हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम जिस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं वो शहीदों की पार्टी है, शहीद की पार्टी है। और इस पार्टी ने और इस ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। और यही वो पार्टी है, यही वो ख़ानदान है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा है। इनके अलावा ये कोई बड़ी लंबी तारीख नहीं है, 1948 से लेकर आज तक जो भी सियासतदान यहाँ पर पाकिस्तान में हुक्मरान हुआ है, हम उनको जानते हैं, हम पहचानते हैं। मगर हमेशा अगर किसी ने
پاکستان کی بات کی ہے پاکستان کے روشن مستقبل کا سوچا ہے، پاکستان کی عوام کا سوچا ہے، پاکستان کے کسان کا سوچا ہے، تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور آج جناب ہمارے بھائی بلاول بھٹو تک یہی سوچتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میں اظہر صاحب سے گزارش کروں میں صرف ایک آدھا منٹ زیادہ لوں گا، کیونکہ میں اس الیکشن میں پچھلے جو جولائی میں الیکشن تھا میں اس الیکشن میں موجود تھا اور اس الیکشن کمپین میں موجود تھا. تو وہاں پر بھی مسلم لیگ جو نون ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا مقابلہ تھا. تو جو تیسری وہ پارٹی ہے وہ تو وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتی آزاد کشمیر کے اندر، نہ کوئی سیٹ لے سکی ہے نہ آئندہ لے گی. تو ان لوگوں کا جو وتیرہ تھا انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ اظہر بڑھالی صاحب اس کی چیزیں گواہ ہیں کہ انہوں نے دن کے 12 بجے اور 2 بجے اس کے درمیان ڈور بجانا شروع کیا، ہم جیت گئے ہیں. اور جہاں تک جس حلقے سے میں تعلق ان شاء اللہ چودھری مجید صاحب کا حلقہ ہے، چودھری یاسین صاحب انہوں نے بھی یہی کام کیا، لیکن ہم نے ان سے ایسی ہار نہیں مانی کہ یہ کون سا طریقہ ہے. تو ہم نے تھوڑا وہ جو کہ وہ کرتے ہیں اس سے تھوڑا آگے کیا تو ہم الیکشن جیت گئے. ادروائز ہم کم سے کم پاکستان پیپل پارٹی 10 اور 12 سے 15 سیٹیں ہمیں لے سکتے تھی ایزی، لیکن جو لوگ وہ ان کو جانتے نہیں تھے، کچھ نئے کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے اپنے حلقے میں گزارا اور وہ الیکشن اس طرح وہ ایک الیکشن ہو گیا. تو آج تھوڑا ٹائم جو لمحہ میں نے لے لیا ہے، تو پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اگر ہماری وابستگی تو رہے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا وہ جو آج کل بڑا جو ڈرامہ بازی چل رہی ہے، ایک وہ پاناما لیکس کی پارٹی ہو گئی ہے اور دوسری دھرنا پارٹی ہو گئی ہے. اگر اور ہمارا مستقبل آج بھی جو پاکستان کے عوام ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو خدمت ہے پاکستان کی، ہمیں بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینا چاہیے، پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے اور بلاول بھٹو کا جو جتنا بھی ہو سکے الیکشن کے اندر کمپین کے اندر ان کے ہاں میں ہاں ملانا چاہیے اور لب بیک کرنی چاہیے. تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ادرسا کارکن ہوں لیکن پھر بھی بڑی مہربانی جو آپ نے بنایا ہے. تھینک یو سر. اب ہماری ایک مہمان ہے جو ایک ویلفیئر چلاتی ہیں، مسلم روز ویلفیئر سائرہ قیوم صاحبہ، ان سے گزارش ہے کہ انتہائی مختصر وقت میں وہ بی بی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہیں. چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ وومنس کی امپاورمنٹ چاہتی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جہاں صنم بھٹو صاحب ہیں یا خواتین بھی موجود ہیں، تو ان کو میں ضرور اسٹیج پہ خواتین کو موقع دے رہا ہوں تاکہ وہ بی بی کی یاد میں، یہ ہمارے لیے بڑی آنر ہے کہ ان کی پوری جدوجہد پاکستان کے اندر مظلوم طبقات کی بقا کے ساتھ ساتھ بالخصوص خواتین کے لیے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی ہے ہمارے لیے، اور اس لیے ہم اپنی پارٹی میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اب سائرہ قیوم صاحب سے وہ انتہائی میری مدبانہ گزارش ہوگی بہت مختصراً آپ اپنا ٹریبیوٹ کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ نان پولیٹیکل رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صنم بھٹو صاحبہ کو ہم سنیں. میں بھی 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں کہوں گی. جتنے آپ لوگ سب بے نظیر صاحبہ کو اون کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو میں اون کرتی ہوں، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوا کہ ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں. میرے فادر کی بہت بہترین شخصیت، میرے فادر ان سے بہت کلوز رہے، اور میں ان کے شہر لاڑکانہ بدین تھرپارکر میں کام کرتی ہوں. ایک آواز تھی جس کو دبا دیا گیا، ہم سب جانتے ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ جب ان کی یہ شہادت کا واقعہ سنا میں نے، تو میں گھر میں میرے بچے بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہے تھے، تو میری برابر والی کا فون آیا، کہتی تمہیں پتہ ہے تمہاری دوست کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا ہے کس کی ڈیتھ ہو گئی؟ کہتی اس کو تو مار دیا، اس کو تو مار دیا. چیخنے لگی. میں نے فون بند کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ میری کون سی دوست ہے جس کو مار دیا گیا. تو میں نے بچوں کے گیمز بند کیے تو مجھے شہادت کا ان کی پتہ چلا. اس کے بعد میں نارمل ہونے کی کوشش کی، اب تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تھا شارع فیصل کے اوپر، اس کے دوسرے دن انہوں نے بغیر کسی کو بتائے ہوئے، صنم بھٹو اس کی وٹنس ہوں گی، اپنے تمام شہداء جن کے ساتھ جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جو مریض تھے، بغیر بتائے ہوئے گاڑی کو اٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل میں جا کے ان کو بغیر سیکیورٹی کے انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں جا کے دیکھا. خیر جب میں گئی اپنے دوسرے دن جب میں گئی تو دودھ والا، گوشت والا، جو میرے جان پہچان والے لوگ تھے، تو انہوں نے یقین کرے میں حلفیہ یہ بات کہتی ہوں، انہوں نے آوازیں لگائیں، مجھے کہنے لگے بے نظیر بے نظیر بے نظیر. اللہ، میں نے کہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟
मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कहते हैं बेनज़ीर तुम बेनज़ीर हो, तुम बेनज़ीर हो, तुम्हारे यहाँ भी तेरे उसके वहाँ भी तुम उन जैसी हो, तुम उन जैसी बातें करती हो, उन जैसी लगती हो। तो बचपन जब आपका गुजरता है किसी के साथ भी तो आप उसको चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। उनकी एक ये ख्वाहिश थी कि कपड़ा रोटी और मकान, और यही नारा हम लोग लेके चलते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मुस्लिम रोज़ वेलफेयर को बताऊं, उनके शहर बदीन, लाड़काना, थरपारकर, जहाँ भी मैंने पानी, कुआं, डिसेबल बच्चों का इंतज़ाम, इंडस्ट्रियल होम अब अपने खोला है। फरवरी में मेरे और भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इंसान जो काम कर जाता है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो सियासत हो या नेक काम हो, वो चीज़ उसके लिए ब्लेसिंग करते हैं। आप सब यहाँ तकरीरें कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि उनको फॉलोशिप की जाए और उनके रहे हुए काम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जिसको आपको सबको पता है कि इतना ज़्यादा उस सपोर्ट से लोगों को फ़ायदा नहीं होता, उनके लिए बेहतर कोशिश करें। आइए सब मिलके हाथ उठाएं और दुआएं मग़फ़िरत करें। आप लोग बाद में करेंगे, बस इतनी सी बात मैं कहूँगी कि आप लोग दुआएं मग़फ़िरत भी करें, और जो भी आप लोगों से हो सकता है आप उनके मरने के बाद उनकी लेगेसी जो इंसान की होती है ना, उसको कैरी ऑन करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मैं इस मौके पर सायरा क्रीम साहिबा, अगर आप बेनज़ीर भुट्टो से इंस्पायर हैं तो मेरी गुजारिश होगी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और यहाँ जो उनका नज़रिया था उस पर काम कर रही है। और मैं अशरफ चुगताई साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अशरफ चुगताई साहब, आपसे गुजारिश होगी। और ये मैं हमारे दोस्त हैं सुल्तान अयाद साहब, उन्होंने कमाल नवाजिश करते हुए अपना टाइम मेहमानों को दे दिया कि उनको वक्त की नज़ाकत की वजह से मैं उनका भी दिल की था गरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई काबिल तराम मेहमान खसूसी मोहतरमा सनम भुट्टो साहबा, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे पिछड़े हुए तकरीबन 9 साल हो गए, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के दिलों की धड़कन है। मैं उनकी ज़्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहूँगा। 18 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान आई तो साना कारसाज का जो वाक़या हुआ, गैर जमहूरी कुव्वतों ने इसी ट्रक पे पूरी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की तो वो बच गई। उसी वक्त उन्होंने महसूस किया और ग्राउंड रियलिटी को समझ लिया और उनको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इतनी अजीम लीडर, इतनी नाडर लीडर मैंने आज तक नहीं देखी जिन्होंने डिक्टेटरों के खिलाफ तवील जद्दोजहद की और पहली मुंतखब वज़ीर आज़म एक मुस्लिम वज़ीर आज़म हुई, मुंतखब हुई। और देखें कि उनके पापा शहीद ने मुल्क को जब एटमी को बनाया और उन्होंने जब दूसरे टर्नओवर में उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी दी और इंडिया ने आज तक जरूरत नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी के जो लीडर हैं, ये 4 शुहदा यानी कि 2 भाई बाप और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद उनकी हम आज हम फख्र महसूस करते हैं। उनकी बहन छोटी बेटी एक हमारे काबिल एहतराम है, वो भी हमारी बहन थी, लीडर थी, इतनी अजीम लीडर, दर्द दिल रखने वाली लीडर। आज नडोरे में जनाब आसिफ जरदारी साहब ने एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो खुद और बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे, कि वो एक सदर मुंतखब, सदर से बड़ा होता और कोई नहीं होता। और सदर ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान को चला नहीं सकते। पनामा लीग तो आपने देख लिया कि फैमिली के फ्लोर पे किस तरह उन्होंने झूठ बोला। उनकी आदत शुरू से झूठ बोलने की थी। डील करके चले गए थे, कहते थे डील नहीं हुई, 5 साल के बाद सब कुछ निकला। झूठ बोलने पे हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये लंबी नहीं करना चाहता, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। ये अगले जो 3 महीने हैं, मैं आपको एक पॉलिटिकल वर्कर की सीए से आपको बताना चाहता हूँ कि जरदारी साहब जो है जो गए हैं पाकिस्तान, अभी देखिए 3 महीने में मार्च से पहले मार्च होगा, वो किस तरह कि ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं हुए तो उनको मार्च इसलिए कि नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ आ सकता है। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने इस मौके पे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर वो एक शायर जो जिस शहर से मेरा तल्लुक है, जन्म से, सब उसके शेर पढ़ते हैं। आखिरी शेर उनका एक मैं पढ़ता हूँ
कि ये बाजी जान की बाजी है, ये बाजी तुम भी हारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। शुक्रिया। अब मैं मेरे अगले मुकर्रर जनाब चौधरी कादर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, उनसे गुजारिश है, और मैं इस मौके पर जनाब वकार जैदी साहब ने बीबी जो आज ये तस्वीर बीबी के साथ जो उनकी लाइफ टाइम पर मबनी तस्वीरें हैं, उन्होंने ये तस्वीरें लगाई, मैं उनका दिल की अथा गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रिज खान साहब का जो आज उन्होंने ताउन किया सारे प्रोग्राम को, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चौधरी कादर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। टाइम की पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन एक दो बातें सिर्फ सुन लें, ज़्यादा नहीं। पहली बात तो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक हबीब जालर की चीज़ आई थी, एक टहलती लड़की, पढ़ा होगा सारे लोगों ने। ये तो जवाबमर्दी है बीबी। देखिए ना, आज अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो सिर्फ बीबी की पॉलिसी की वजह से चल रही है। अगर हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करते, रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी नहीं अपनाते, तो नवाज शरीफ कब का जा चुका होता। हम लोग रुके हुए हैं तो बीबी की पॉलिसीज की वजह से। वक्त कम होने की वजह से 2 घंटे बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बात बड़ी अहम दुआ के साथ आप लोग भी करें कि हिस्टोरियन सेज जब एक लीडर मरता है तो 20 साल कौम को इंतजार करना पड़ता है। हम लोगों ने इंतजार किया भुट्टो साहब के बाद, आज एक और बड़ा साने हो गया 9 साल पहले। दुआ करता हूं कि हमें और 20 साल इंतजार न करना पड़े। हमारे पास कायद हैं और इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलके जहां तक हो सका, पहले भी कुर्बानियां दी हैं, कूड़े भी खाए हैं, जेलें भी गए, और आइंदा भी इंशाल्लाह उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हम भुट्टो साहब के मिशन तक कंप्लीट होने तक, बीबी के मिशन के कंप्लीट होने तक इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और रहेंगे। वक्त नहीं है, बातें तो बीबी की बहुत लंबी हैं, 10 घंटे तक बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन आप दुआ करें कि हमें 20 साल और इंतजार न करना पड़े बीबी के बाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी बातें की। अब मैं हमारी रहनुमा पीपल्स पार्टी नई दयात साबिक मेंबर डाक कमेटी उनसे गुजारिश है कि इंतहाई मुख्तर वक्त में वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नई दयात साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहा गया है कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में, लेकिन आप सब देख रहे हैं जो ख़वातीन की यहाँ पे नुमाइंदगी है स्टेज पे भी, इट्स अ बॉयज़ क्लब एंड देन सो आई एम गोइंग टू स्पीक एज लॉन्ग एज इट टेक्स मैडम विद योर परमिशन। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब से शहीद हुई हैं, ना सिर्फ एक भुट्टो ख़ानदान एक माँ से और एक बहन से महरूम हो गया, बल्कि हम सब भी जो हैं वो एक लीडर से और एक बड़ी बहन से महरूम हो गई हैं कि जब वो खुद हयात थी तो वो हम जैसी ख़वातीन को घरों से निकालती थीं और हमें सियासत के मैदान में लाती थीं, और हमें उन्होंने सियासत के गुर सिखाए, और उन्हीं की मोहब्बत है जिसको दिल में लिए आज भी हम खुद निकलते हैं। वो कि हमें इग्नोर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम निकलते हैं क्योंकि हमें उनकी मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद रहती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन मैं चंद एक बातें ज़रूर करूँगी कि अगर अमेरिका के पास प्रेसिडेंट कैनेडी था तो हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो थी, अगर इंग्लैंड में लेडी डायना थी तो हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो थी। उनके अंदर जो क्रिश्मा था, उनकी जो शख्सियत थी, वो उन सारी दुनिया की तारीख सात शख्सियात को मिला के भी तो उसका हम अहाता नहीं कर सकते। वो हमारी उम्मीदों का चिराग थी जो बुझा दिया गया। पाकिस्तान के गरीब अवाम के दिलों की वो धड़कन थी जो मध्यम कर दी गई है, और हम उस मिशन को लेके फिर भी चले हुए हैं। आज हमारे दरमियान मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा मौजूद हैं, तो मैं इनको पुरसा देती हूँ शाहनवाज भुट्टो का, मैं इनको पुरसा देती हूँ मुर्तज़ा भुट्टो का, मैं इनको पुरसा देती हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और उसके साथ मैं सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को जो दिन रात एक करते हैं, जो पूरा साल ऐसी महफिलें मुनक्कद करके पीपल्स पार्टी के मिशन को ख़त्म नहीं होने देते, मैं उन सबको भी सलाम पेश करती हूँ। और उन सब की अज़मतों की ये दास्तान है कि आज हम इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं। उसके अलावा मैं एक छोटा सा और अर्ज़ करूँगी कि बेनज़ीर भुट्टो इनकम स्पोर्ट्स स्कीम
صرف یہ نہیں ہے کہ غریب عورتوں کو اس میں سے خرچہ دیا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہر 10 میں سے سب سے زیادہ غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 6 غریب عورتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے عورتوں کو ٹارگٹ کر کے نہ صرف پاکستان میں سے غربت کے خاتمے کی بات کی تھی، بلکہ دنیا میں خواتین میں سے غربت کے خاتمے کی بات کی تھی، اور میں اس کو بڑے فخر سے ہم اس کو آن کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہے بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ اسکیم پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خلاف بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ اب اس کا آکسفیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ الحاق ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی سوشو اکنامک آرگنائزیشن بن کے وہ ابھر رہی ہے. تو اس کا خراج ہماری عظیم بیوی کو جاتا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی نظم پڑھوں گی، اس کے ساتھ میں ختم کروں گی، جو کہ منیر پرویز سامی صاحب نے کینیڈا میں لکھی تھی، جس میں نہ صرف بیوی کے سفر کی داستان ہے بلکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی بھی داستان ہے. اے نگار وطن ہے تجھے کچھ خبر، اے نگار وطن ہے تجھے کچھ خبر، غم گساران تیرے جانثاران تیرے، اپنی مرضی سے سب در بدر کیوں ہوئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سیلف امپوزڈ ایگزائل ہوتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے سب در بدر کیوں ہوئے، تیری الفت عنایت کی حسرت لیے، اپنی گلیوں محلوں کے سایوں سے ہم دور تر کیوں ہوئے. اے نگاران وطن بات اتنی سی ہے، جب بھی رسوا تیرے جب بھی شیدا تیرے، اپنے سر اپنے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ وہ اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے لے کے جا رہی ہیں. اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے تجھ پہ جان نظر کرنے کو آگے بڑھے، ان کے سر ٹھوکروں میں اڑا دیے گئے، ان کے جسموں کے پرزے تیری راہ کے اجنبی چیل کووں میں بانٹے گئے، ان کی حسرت بھری چشم درماندہ کو نوچ ڈالا گیا. اے نگار وطن پھر بھی ہم تجھ سے دور، تیرے مانگوں میں سندور بھرتے رہے، تیرے ہاتھوں پہ رنگے ہنا نقش ہو، یہ تمنا شب و روز کرتے رہے. بس اسی آس پر اب بھی زندہ ہیں ہم، بس اسی آس پر اب بھی زندہ ہیں ہم، رات کے سخت سائے بکٹ جائیں گے. ایک دن سب کو نازو انداز سے تو پکارے گی اور سب پلٹ آئیں گے. تیرے جانثار تیرے غم گساران تیرے جانثاران سر پہ ہاتھوں کے تحفے لیے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. اور میرے اگلے مہمان ہمارے درمیان ANP کے سیکرٹری جنرل جاوید اخونزادہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. وہ بیوی کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، اور انتہائی خوبصورت وقت میں جاوید اخونزادہ صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. سیکرٹری جنرل ANP. ویسے تو کیونکہ ٹائم میں جانتا ہوں بہت کم ہے، اور بیوی کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ محترمہ کی زندگی پہ بات کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ بات کروں گا کہ محترمہ نے اپنی زندگی میں جمہوریت کے لیے، امن کے لیے، ترقی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے خون سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس جمہوریت کو آگے بڑھائے رکھا ہے. اور یہ آپ لوگوں پہ خاص طور پہ، اور ہم جیسے جو لبرل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں ان پہ، ان کے خون کا قرض ہے کہ ہم نے اس جو منزل ہے اس کی طرف جانا ہے، اس کو جو ہے رستے میں نہیں چھوڑنا ہے. ایک کمٹمنٹ اور ایک وہ ہونی چاہیے ہماری. تو ہماری اور ہم، کیونکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ہمارے اس قافلے میں ہم بھی ان شہادتوں سے گزر سکتے ہیں اور گزرے ہوئے ہیں، تو ہمیں آپ کا غم جو ہے اس کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں. چونکہ ٹائم بہت کم ہے، صرف آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو قافلہ ہے، یہ جو آپ سوچ کی جو ہے، ان کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے. یہ کمٹمنٹ آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے، اور یہ پاکستان میں جتنی بھی لبرل ڈیموکریٹک قوتیں ہیں انہوں نے سب مل کے ایک ساتھ جو ہے اس جمہوریت کی جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ ہمیں تانے ملتے رہتے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے. ہم نے وہ قربانیاں دی ہوئی ہیں، ہم نے وہ سختیوں سے گزرے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی مشکل سے حاصل ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کی جو اہمیت ہے وہ شاید ہمیں پتہ ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ تو شارٹ کٹ سے آتے ہیں تو شاید ان کو اتنا احساس نہیں ہے. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تھینک یو ویری مچ، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.
हमारे पास बहुत चंद से मुकर्रर हैं, बहुत शार्ट 10-15 मिनट में हम सारा वाइंड अप कर देंगे। हमें एहसास है कि आप हमारे लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और शिद्दत से हम समझते हैं, बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी तकरीरों की, लेकिन हमने मुख्तसर प्रोग्राम कर दिया। यहाँ हमारे दरमियान एक बर्मिंघम से 2 मेहमान स्पेशल आपके लिए और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए तशरीफ़ लाई। सुमेरा फरक से गुजारिश है कि वो जो BTM की चेयरपर्सन है बर्मिंघम से तशरीफ़ लाई हैं, वो भी चूँकि ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं, तो मैं उनको स्टेज पर दाव देता हूँ कि मुख्तसर वक्त में सुमेरा फरक साहिबा से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अभी तो सांस भी बहाल नहीं हुआ बर्मिंघम से आते आते, लेकिन बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत अता करे। पीपल्स पार्टी के जाले जब नज़र आते हैं तो पता चल जाता है कि पार्टी ज़िंदा है, और पार्टी के जितने भी जाने वाले जो छोड़ कर गए हैं आप लोगों के लिए पैगाम, वो इसी सूरत में नज़र आता है जब जाले उसको लेकर निकलते हैं और चलते हैं। बेनज़ीर हर उस औरत के लिए मशअले राह रही हैं जो औरतें पाकिस्तान से यहाँ तक आईं या यूरोप गईं या कहीं भी उन्होंने अपना मकाम बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन की पहचान बेनज़ीर है और अब तक हैं। और वो लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में, मैं ख़ास तौर पर जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं उनको कहना चाहूँगी कि वो लोग जो बेनज़ीर को फॉलो करते रहे हैं, उनको एक बार उनके जाने के बाद दोबारा अपनी सोचों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि आज भी आप देखें हम कितनी सारी ख़वातीन, हम बर्मिंघम से आए हैं और कितनी सारी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। अगर पार्टी की मजबूती चाहिए, दोबारा उनको अपने कदमों में खड़ा देखना चाहते हैं आप लोग, तो हर घर में औरतें मौजूद हैं, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी ख़वातीन की, हम चाहते हैं कि आप जैसी ख़वातीन पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ और ये हमारे लिए आनंद भी होगा। मैं अब मेरे अगले मुकर्रर मैं माज़रत चाहता हूँ, शेख साहब यहाँ हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं पार्टी के बड़े सीनियर, लेकिन चूँकि बीबी की जाने की वजह से मैं उनसे स्पेशली माज़रत चाहता हूँ। तारिक शेख साहब आ जाए, फिर आप 1 मिनट में प्लीज़, आप चूँकि बीबी, हाँ बीबी ने आपके लिए स्पेशल लगा, आप आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ दुनिया के अजीम कायद की अजीम बेटी बेनज़ीर भुट्टो की बहन सना भुट्टो यहाँ मौजूद है। बहुत ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन दुख की बात है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत दुखी दिन है कि इस दिन दुनिया की हर दिल अजीज़ पाकिस्तान, चारों सूबों की जंजीर, एक यूनिटी का निशान, पाकिस्तान इस्तेहकाम का निशान बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया की बड़ी एक साजिशी टोले ने मिलकर उन्हें रावलपिंडी में कत्ल कर दिया। दोस्तों, वो मैं कहना चाहता हूँ, भुट्टो ख़ानदान दुनिया में चंद ख़ानदानों में से एक है। जिस तरह आप देखें अमेरिका में कैनेडी ख़ानदान हुआ है, इंडिया में नेहरू ख़ानदान हुआ है, इंग्लैंड में चर्चिल ख़ानदान हुआ है, इस तरह पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान, जिनके ख़ानदान के 4 लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। दुख की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो आज हम में नहीं है, लेकिन उनके एहसासात, जज्बात आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। वो मर कर भी जिंदा है। हुक्मरान होना, हुक्मरान तो ये खान भी था, गुलाम मोहम्मद भी था, सिकंदर मिर्ज़ा भी था, यूब खान भी था, लेकिन शायद लोगों किसी को ना पता हो कि इनकी कब्रें कहाँ हैं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी अवामी हुक्मरान थी, आज दुनिया का बच्चा जानता है कि आज उनकी बरसी घड़ी खिताब में मनाई जा रही। वो चली गई हैं, लेकिन रहती दुनिया तक उनको खराजे कीदत पेश करने का सिलसिला जारी सारी रहेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शहीदों का जिन्होंने इस मुल्क कौम के लिए जाने दी। थैंक यू वेरी मच।
سب نے یاد رکھا ہر ضمیر زندہ ہے، سب نے یاد رکھا ہر ضمیر زندہ ہے، دھڑکنیں یہ کہتی ہیں بے نظیر زندہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اگلے مقرر ہمارے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ جناب ابرار میر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ابرار میر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Since Bhutto is sitting here, everybody is getting emotional and you are losing your words, so do I. And I would like to remind one thing while Bibi Sanam is sitting here. Few years back, 4 or 5 years back, there was a function in Portcolious House, Westminster, and Bibi was sitting there. So I had a chance to speak about Bibi Shaheed, and I'm getting emotional now. And at the end, I mentioned, I elaborated Nodero, and she laughed. What is Nodero? No dare you. No dare you. Because it's Bhutto's area, Bhutto's era. Bhutto's and Shaheed never die. Bhutto's and Shaheed never die. Everybody acknowledges in the world. And last word, because I don't want to take time, we got history about Bhutto's. Bhutto Sahab, he made atom bomb, and every next government continued it. Bibi Shaheed, she announced Benazir Bhutto Income Support, and this government is doing this. So this is the achievement of Bhutto. That's the towering achievement. They are in every house, in every heart. No matter they vote here or there, doesn't matter. Bhutto is still alive and will remain alive. Last word about Bibi's name. I think that a different way. Bhutto Sahab has achieved remarkable, towering achievements. But when Bhutto Shaheed himself, made himself unprecedented when Bibi was born, and he given the name Benazir Bhutto, which means unprecedented Bhutto. So that is Bibi Shaheed to us, and that is Bhutto to us. Thank you very much. اس کے بعد ہمارے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب چودھری محبوب صاحب، کونسلر چودھری محبوب صاحب، ان سے گزارش ہے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سنیٹر اور باقی صاحبان، میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کا دن آپ سب کو یاد ہے کہ ہمارے لیے کتنا دکھ کا دن ہے۔ میں پیپل پارٹی کا ایک ادنا سفر کروں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں اس پارٹی کا ایک ادنا سفر کروں۔ وہ پارٹی جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، وہ رہنما ہمارے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بی بی کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ان لوگوں سے جنہوں نے بی بی صاحبہ کو شہید کیا۔ وہ ایک سوچ تھی، وہ سوچ جو پاکستان میں تبدیلی چاہتی تھی، غریب عوام کو خوشحال بنانا چاہتی تھی، اور وہ دشمن بی بی کے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہیں اور پاکستان کے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہ دشمن جنہوں نے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ ایسا کیا، پھر بی بی کے ساتھ انہوں نے بی بی کو شہید کیا، تو ہمیں اچھی طرح پہچان ہے ان لوگوں کی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ گئے۔ دوستوں، میں یہ کہوں گا کہ بی بی کا مشن جہاں وہ چھوڑ کر گئی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپس میں یونٹی پیدا کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ یو کے کی پاکستان پیپلز پارٹی اس
बहुत हद तक मजबूत है और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। मुझे आज याद है कि भुट्टो साहब की पहली बरसी मैंने रेड ब्रिज में बनाई थी और फिर बीबी साहिबा की भी पहली बरसी रेड ब्रिज लिफोर्ड में हुई थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं बहुत सारे पुराने दोस्त, पुराने वर्कर, नए चेहरे, जो वो ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को शायद देखी नहीं और बीबी को वो उनकी पहचान थी। हमारी पहचान बीबी है और पाकिस्तान की पहचान बीबी साहिबा और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब। इसी के साथ मैं आप सब से ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपस में यूनिटी पैदा करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू। इसके बाद में हमारे एक दोस्त वहीद इकबाल पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा हैं मरकजी, उन्होंने भी अपना टाइम मेहमानों को दे दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल रियाज पौरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने वाला है। आज की इस तकरीब की मेहमान खुसूसी मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा, जनाब साबिक सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी साहब, मियाँ अफसर खालिद साहब, मियाँ सलीम साहब, आसिफ अली खान साहब, शहादत हुसैन शाह साहब, अजहर इकबाल बड़ालवी और पीपल्स पार्टी के अजीम साथियों और हमारी पार्टी की अजीम बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, हमारे लिए ये खुशी का बायस है कि आपने आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों में शामिल होकर हमारे हौसले बंद किए हैं। मैं इंतहाई मुख्तसर रखते हुए सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि जो लोग ये कहते थे, जो लोग ये सोचते थे कि भुट्टो शहीद को शहीद करने से उनके जो मिशन था उसको ख़त्म किया जाएगा, ये उनकी भूल थी। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भुट्टो शहीद के मिशन को लेकर चली और आज की इस तकरीब की वसातत से मैं ओवरसीज़ और के जो कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन साथियों ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर जो है ना वो भुट्टो शहीद के मिशन के लिए जिस तरह जदोजहद किया। हमें फ़ख्र है कि हमारे कारकुनों ने जो शहादतें दी हैं, इसकी दुनिया में, इसकी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं उसके साथ साथ जो मिशन बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने शुरू किया था उसको जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और अब जन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो लेकर चल रहे हैं, हम ये ऐड करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे खून के आखिरी कतरा तक भुट्टो शहीद के मिशन के लिए हम अपनी क़यादत के शाना बिशाना और अपनी क़यादत बरतानिया के शाना बिशाना जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद करते रहेंगे। उन लोगों के लिए पैगाम है कि जिन्होंने ये सोचा था कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गया है, वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि उनमें शोहदा का खून शामिल है। मैं इन्हीं अल्फाज पर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जिए भुट्टो, जिए कश्मीर, जिए बेनज़ीर, जिए मोहतरम भुट्टो साहब। साहब, मेरे अगले मुकर्रर हमारे बुजुर्ग रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की पहचान मियाँ अफजल खालिद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात में एहसास भी है को बीमार भी हैं, इसके बावजूद वो भी आज तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये हमारे लिए इंतहाई हौसला अफजा बात है। मियाँ साहब के लिए मोहतरमा सनम भुट्टो साहबा, आप हमारे लीडर की पहचान है, आप मेरी बहन की पहचान है और आप आखिरी निशानी है। हम आपको सलाम करते हैं, आप तशरीफ़ लाइए। आपको याद होगा कि जब हमारी लीडर शहीद की गई तो सबसे पहले मैंने उनका चालीसवां बुलाया था एयरपोर्ट के अंदर, तो आप तशरीफ साथ और आज 9 साल गुजर गए, आज फिर तशरीफ। तो हम रोते तो बहुत रहे हैं मगर उसकी याद जो है हमारे दिल से नहीं गई। और भाई खुशी ये है कि उनका बेटा आज 9 साल बाद जब मैंने उनको टीवी में देखा, उनकी तकरीर सुनी तो मुझे बीबी याद आ गई, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जिसने भुट्टो साहब यहाँ तशरीफ लाए थे तो मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। मैं 15 साल पीपल पार्टी का सदर रहा हूँ, 5 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और बीबी शहीद ने मुझे
चेयरमैन फेडरल काउंसिल जो कि यूके यूरोप के पूरे का तालाय बना दिया। तो यही डंडा लेके चल रहा हूँ, इंशाल्लाह चलता रहूँगा। और भुट्टो जिंदाबाद, बीबी जिंदाबाद, हम उसको सलाम दें। बहुत शुक्रिया। जब भी खुशबू की घड़ी में तेरी याद आती है, जब भी खुशबू की घड़ी में तेरी याद आती है, एक दर्द सा दिल में उठता है, आंख भीग जाती है। अब मेरे अगले मुकर्रर हमारी पार्टी के रहनुमा जनाब मियाँ सादत शाह साहब से गुजारिश है, मर्जी रहनुमा के वो आएँ और मुख्तसर वक्त में मेंबर सेंट्रल कमेटी भी हैं और वो उनको टाइम की नज़ाकत का एहसास है, हम उन्हीं पे छोड़ते हैं कि वो कितना टाइम लेंगे। ना मेरे भाई सादत शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, मुझे पता है कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा सनम भुट्टो साहबा का, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो मतलब बेड रेस्ट पर थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ ये यकजहती करके उन्होंने भुट्टो का जो पैगाम, जो अपने फैमिली का जो पैगाम आपसे पहुँचाया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बीबी की बहन है, भुट्टो की बेटी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जालों से दूर नहीं रह सकती। मैं इस बात कर आप ज़्यादा बातें तो नहीं, आज सारा दिन मेरा इसी तरह रहा है। आज मैं वो बीबी के मैडम के साथ गया तो वहाँ पर 5 घंटे बाद मैं उनके स्टैचू तक पहुँच सका, वहाँ पर भी कोई इंटरव्यू था तो चैनल 44 का। तो आप देखें कि यहाँ पर मैं एक बात बीबी का, क्योंकि मेरा बीबी के साथ काम करने का, मैं एज ए डिप्टी स्पोक्समैन बीबी के साथ रहा और मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा और आते ही जिस तरह तस्वीरें हम देख रहे थे तो बिल्कुल हर मोमेंट जिस तरह मतलब है कि ये हमारे भाई वकार जैदी साहब ने जो इन्होंने ये इसको मतलब है कि कैप्चर किए और वो मतलब है कि काबिल तहसीन है और हम उनको बड़ा मतलब है इसको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आपको भी कहता हूँ कि ये तस्वीरें आप अपने घरों में लगाएं और इसी तरह अपने दोस्तों की जो है ना वो सपोर्ट करें। समरीना बुखारी साहबा बैठी हैं, ये बीबी की पहली पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, इन्होंने बहुत काम किया। आज ये अपना जाला न्यूज़ को की एडिटर हैं, वहाँ पर भी ये मतलब ये पार्टी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि खुदारा बीबी ने सारी उम्र अपनी ज़िंदगी जो थी ना पार्टी को यूनाइट रखने के लिए गुजारी है और हमेशा उनका ये मैसेज होता था कि पार्टी के अंदर यूनिटी रहे। तो पार्टी के अंदर आप ब्रेडफोर्ड हो, बर्मिंघम हो, पार्टी के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, कभी किसी को आप इग्नोर नहीं करें, किसी के इनविटेशन का इंतज़ार नहीं करें। जो भी जुल्फ़कार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी का फंक्शन हो वहाँ पर आप जरूर जाएं। मेरे अगले मुकर्रर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के मर्जी रहनुमा जनाब मियाँ सलीम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का आज़ाद करें। मियाँ सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बीबी की बहन काबिल फ़ख्र और मेरे उस तरफ सब बैठे हुए साथियों, दोस्तों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन एक नहायत ही अफसोसनाक दिन है और ये वो दिन है जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमारे लिए और स्पेशली जो भुट्टोइज़्म के साथ प्यार करने वाले हैं, ये बहुत ही दुखी दिन है। और मुझे याद है जिस दिन ये मैं गाड़ी चला रहा था M4 पे, तो जब ये न्यूज़ सुनी, मैसेज आया, तो यकीन जाने 1.5 घंटा मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की, तो वहाँ से हम हिल नहीं सके। उसके बाद मैं घर गया हूँ तो कम से कम 2 दिन मेरी वालदा इतनी तकलीफ में थी, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो बेहोश थी। और जिस से भी साथ फैमिली में दोस्तों मिले हैं, एक ऐसा ये खौफनाक वो दिन था जो आज तक ना हम कभी भूले हैं ना कभी भूलेंगे। आपकी जो एक चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो भुट्टो फैमिली ने कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए की है, जो उनकी खिदमात हैं, ये हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और पाकिस्तान में, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं कि जिसने इस मुल्क के लिए इतनी खिदमत दी। मैं सबसे पहले तो अपनी फ़र्द बहन का मैं
شکریہ اسپیشلی اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہ میری بہن آج بیمار ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی اس بی بی کے لیے یہاں پہ شعر لکھا اور آج ہی لکھا. میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی آج آپ نے ضرور یہ بیمار ہیں، تو میں نے کہا آپ کو لے کے چلے گئے تھے، میں نے کہا آپ اپنے ہاتھوں سے آج پیش کیجیے گا. تو یہ آپ کی یہ ہمارے لیے بہت محبت ہے. میرے دوست ہیں جہاں باسی صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا زیادہ تر پارٹی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، تو یقین جانیں کیونکہ پارٹی کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی میں بھی کام کرتے ہیں. جس جگہ پہ بھی ہم جائیں، آج جو ہمیں آج کے دن جو ہمیں ٹیکس آتے ہیں، جو دوستوں کی محبت کہ آج بی بی کا دن ہے، یہ ہمارے لیے ایک فخر ہے. وہ ہماری بہن تھی، وہ پاکستان کی بہن تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خدمات بی بی کا جو ویژن ہے، یہ ہمیں آئندہ کے لیے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اور جو فیوچر آ رہے ہیں، جیسے میرے ایک دوست وہاں پہ کہہ رہے تھے 20 سال، بالکل ٹھیک کہا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم 20 سے بھی پہلے انشاءاللہ جو بی بی کی شکل میں جو ہمیں بلاول بھٹو صاحب ملے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ 20 سال بھی انشاءاللہ ہمیں انتظار نہیں کرنی پڑے گی. جو ویژن جس اس مہان ماں کی کوکھ میں جنہوں نے جنم لیا ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس خاندان سے وہ بلانگ کرتے ہیں. ہم پورے پر امید ہیں انشاءاللہ کہ وہ آنے والے دنوں میں 5 سالوں میں ایک پاکستان کی تصویر ہوگی. کیونکہ یہ آپ کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو لیفٹ کی پارٹی کی سینٹرل لیفٹ کی پارٹی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آج کل سب رائٹ پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ ہم سب پہ لازم ہے. جیسے عموماً میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ پلیز یہ پیغام اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں اس کو لے کے چلیں. یہی پاکستان کا فیوچر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. جیوے بھٹو، جیوے پاکستان. اتر جاتے ہیں کچھ لوگ دل میں اس قدر، اتر جاتے ہیں کچھ لوگ اس قدر دل میں اس قدر، جن کو دل سے نکالو تو جان نکل جاتی ہے. میں بینظیر بھٹو صاحبہ جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو بس یقین کریں کہ 9 سال ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم آج بھی انہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جہاں بھی جس فنکشن میں بھی ہوتے ہیں. بی بی ہمارے پاس 2 مقرر ہیں اور میں 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی شفقت محبت. کھانا بھی ہم جیسے کو دعا کے بعد کھانا بھی سب کے لیے. میں ایک مہمان آئے جو بھٹو صاحب کے مالج رہے ہیں، ہمارے کیپٹن ڈاکٹر شبیر قریشی صاحب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مالج رہے. ان سے گزارش ہے کہ 2 منٹ آئیں. ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ اسٹیج پہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر شبیر قریشی صاحب. حضرات، میرا بھٹو صاحب سے پہلا رابطہ جو تھا وہ 1973 میں ہوا تھا، اور بے نظیر بھٹو کو میں ایئر 2002 میں لنڈن میں ملا تھا. ایک میرے دوست ہیں کہ اسے رابن ہے اور لیڈی اولگا جنہوں نے پاکستان کے لیے کافی کام کیا، وہاں پر میری ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ملتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کیا ہے. ذاتی ان کے کچھ مسائل تھے، انہوں نے ان کو کچھ کچھ نکال دیا اور پاکستان کے لیے رات دن کام کرتی رہی. جب اقتدار میں تھی تب بھی، اقتدار میں نہیں تھی تب بھی پاکستان کی صحیح نمائندگی کی. اور پاکستان پر سارے غیر ملکی فخر کرتے ہیں کہ ہماری پہلی خاتون لیڈر جنہوں نے غریبوں کے لیے کام کیا. ابھی بے نظیر بھٹو کا جو جتنا بھی یہ کمیونٹی کے لیے کام تھا یا چیریٹی کے لیے کام تھا، اس کی مثال آپ کو کسی کوئی نہیں، لیکن اللہ ان کو بری کے نعمت کرے. میں آج بی بی ہمارے درمیان ایک انڈین خاتون سریہ قاسم بھی بی بی کی اس برسی کا تشریف لائی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان آئی. اسٹاف دیوار کولیشن کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں، کشمیر کے حوالے سے ان کے ساتھ کرتے ہیں. بنگلہ دیش سے ہماری ایک مہمان خاتون آئی ہیں. انڈیا اور بنگلہ دیش سے بی بی کی وجہ سے وہ آج اس تقریب میں آئی ہیں، اور میں ان کا دل کے خواہ کر رہی ہوں. سے آپ کا اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، محترمہ سنم بھٹو صاحبہ کی طرف سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. میں جھکی نہیں، میں بکی نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے والد سے، میں جھکی نہیں، میں بکی نہیں.
मैं छुप छुपा के खड़ी नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर इन सफ़ों में तलाश कर। मेरे अगले मुकर्रर मेरे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंतहाई मुतल्लक कारकुन और लीडर आसिफ अली खान साहब से, जिनका तल्लक KPK से है, पख्तून भाइयों की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी करेंगे। आसिफ अली खान साहब से गुजारिश करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों और सबसे बढ़कर बीबी की बहन सनम भुट्टो बीबी को यहाँ पे आने की और हम वर्करों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने का जो मौका मिला, तो मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी इस आमद का बहुत बहुत हम पे जो असर हुआ है वो तमाम ये चेहरे, तमाम ये लीडरान देख रहे हैं। और मेरे कुछ पश्तून भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनको भी हर गले और दिल की गहराइयों से मनना कहता हूँ और उनका आना मेरे लिए बाइस फख्र है। बात अगर तारीख की जाए, बात अगर भट्टोइज्म की जाए, बात अगर मेरे कायद बाबा जुल्फिकार अली भट्टो की जाए, तो मेरा ख्याल है टाइम की नज़ाकत और इस माहौल को वो समेट नहीं सकेगी। बीबी मेरी कायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो लोगों के लिए तो बहन की हैसियत रखती थी, लोगों के लिए लीडर की हैसियत रखती थी, लेकिन मेरे लिए वो एक माँ की हैसियत रखती थी। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की गैर मौजूदगी, अपनी माँ का ना होना महसूस करता है, उसी तरह उस दिन जिसमें मेरी बीवी को शहीद किया गया, मैं वही जज्बा, वही एहसास, वही कमजोरी, वही खामोशी अपने इस बदन में, अपने जहन में और अपने शऊर में महसूस कर रहा था। तारीख उठा के देखें, या तो वाक़या करबला जो सदियों से चला आ रहा है, और या मेरे कायद का ये घर जहां से आप देखें शहीदों के काफिले ही चले आ रहे हैं। गड़ी खुदा बख्श आज शहीदों से भरा पड़ा है। आया ये तारीख, ये सोच, ये मर्तबा किस पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी ऐसी लीडरशिप, किसी भी ऐसी कोई तंजीम जो दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हो, किसी के नसीब में आई हो। हमारी बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, दुख्तर मशरिक, सिंध की बेटी, बलूचिस्तान की बेटी, KPK खैबर पख्तूनख्वा की बेटी और पंजाब की बेटी खिलाई गई। ऐसा कौन सा खिताब था, और कश्मीर की भी, और ऐसा कौन सा खिताब था जो हमारी बीबी को नहीं मिला। लेकिन मेरे भाइयों, आज इस मौके पे आए हम सब मिलके ये अज़म करें कि सिर्फ बीबी के नाम लेवा न बने, बीबी के किरदार, बीबी की सोच, बीबी के फलसफे को आगे लेके चलें, ताकि उनकी वो पार्टी जिसके लिए उन्होंने खून दिया, अपना एक एक वक्त उसके लिए जो गवाया, आज हम लोग इस चीज का अज़म करें कि हम मिलके बीबी और मेरे कायद जुल्फिकार अली भट्टो साहब के उस अज़म, उस शऊर, उस जज्बे, उस मंशूर को लेके आगे बढ़े और उनके हाथ, उनके जो दिलों के जो हाल थे, वो उनको हम इस तरह इस सोच के जरिए, इस इत्तेहाद के जरिए जो है ना कड़ी खुदा बख्श तक पहुंचाएं, ताकि उनकी रूहें भी आज वो ये सारा दे के, ये इत्मीनान, ये खुशी दे के जो है ना हमें अपने उस मंशूर, उस शऊर का जो है ना एक मुतबादिल सोच दे। मेरे भाइयों, भाई ने मुझे कहा कश्मीर की कास के लिए आज जो बीबी का नाम लिया जाता है और कश्मीर के जो लीडरान आज बीबी को याद करते हैं, तो उस जैसा मेरा नहीं ख्याल कि किसी और लीडर ने इस किस्म की वो सोच, उस किस्म का काम कश्मीर के कास के लिए किया हो। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते हैं, आज उसी तरह बीबी का वो जज्बा कश्मीर के लिए, उसी तरह कश्मीर का दर्द उनके दिल में मौजूद है जो बीबी साहिबा महसूस करती थी। मैं यहाँ पे वक्त की किल्लत की वजह से आप भाइयों से एक दफा फिर गुजारिश करूंगा, वो भाई जो यहाँ मौजूद है, वो भाई जो यहाँ पे नहीं है,
प्लीज बीबी की रूह को इस साले सवाब पहुंचाने के लिए बीबी आप तमाम भाइयों को सिर्फ ये गुजारिश की जाती है कि प्लीज मेहरबानी करके वो भाई जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उनको कहें कि आज अपने आप में इत्तेहाद पैदा करके ही हम अपने गड़ी खुदा बख्श के शहीदों को जो है ना उसके कास को सुरखरू होते हुए देख सकते हैं। मैं इस आखिर में तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि जितनी भरपूर अंदाज से नारा लगा सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे एक मुकर्रर रहते हैं, और उससे पहले मैं एक तमाम दोस्तों से एक ऐलान करता चलूँ कि 15 तारीख को बर्मिंघम के अंदर विक्टोरिया स्क्वायर के अंदर हमने कश्मीर के हवाले से कैंडल लाइट विजिल का एहतमाम किया, जो एक बहुत बड़े जिसमें हमारे 500-600 लोग आ रहे हैं, MPs MEPs आ रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग वहाँ आ सकते हैं कश्मीरियों के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए आप लोग ज़रूर आएँ। और जो मेरे भाई आसिफ ने की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या भुट्टो ख़ानदान की कश्मीर के साथ जो वाबस्तगी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से रखी गई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मायदा ताशकंद को ठोकर मारते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और मजलूम कश्मीरियों के साथ मरते तक अपनी वफा निभाई। और आज वही वफा बेनज़ीर भुट्टो के बाद बिलावल भुट्टो अपनी वफा निभा रहे हैं। आज वही वफा सनम भुट्टो यहाँ बैठ के अपनी वफा निभा रही हैं। इस खानदान ने अपनी जानें दे दी, अपनी जिंदगियां दे दी, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के मजलूम लोगों के साथ मजलूम कश्मीरियों के साथ अपनी कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ा। और मैं इस खानदान को, इन लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि जो उन्होंने अपना टाइम दिया, जो आज यहाँ आए इस प्रोग्राम में और हमेशा की तरह उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्रोग्राम को उन्होंने हमेशा प्रमोट किया। मैं आखिरी मुकर्रर बुलाने से पहले मैं बीबी हमारे दरमियान कराची से एक पाकिस्तान की मशहूर शायरा जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर MQM के जबर के खिलाफ वहाँ सियासत की, वो बरतानिया के अंदर अब मौजूद हैं। और मैं वो चंद अशार वो भुट्टो ख़ानदान के हवाले से, बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कहना चाहती हैं। और मैं आपकी वसादत से मैं उन्हें दावत भी देता हूँ कि हम जैसे लोगों की ज़रूरत हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है। वो एक लेफ्टिस्ट सोच की मालक हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर निगत साहिबा से कि वो स्टेज पर आएँ और अपना कलाम पढ़ें और उनका भरपूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर निगत साहिबा। शुक्रिया। बेशक इसमें कोई शुबहा नहीं, कोई शक नहीं कि बाज़ार मुल्लागरी के जो फतवा फरोश है उनके जहनों पे जो खौफ तारी था और जो खौफ तारी है, उस सोच का, उस खौफ का नाम बेनज़ीर भुट्टो है। और जो रात के मतवाले हैं, जो तारीकियों के चाहने वाले हैं, उन्हें जिस रोशनी का खौफ है, उस रोशनी का नाम बेनज़ीर भुट्टो है। बेनज़ीर जो एक बेटी, जो एक बहना थी, जो एक बीवी, जो एक माँ थी, जो एक मुजाहिदा थी, जो एक हम सब की रहनुमा थी, वो आज हमारे दरमियान नहीं है। और वो जिस हस्ती का परतव थी, जिसका साया थी, जिसका अक्स थी, मैं सबसे पहले तो उस हस्ती को खिराज पेश करना चाहूँगी। कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए मैंने एक नज़्म लिखी थी अपने कॉलेज के ज़माने में, आज आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि किस तरह उस कायद ने क्या किया उस कौम के लिए, किस तरह सोचा और इस कौम ने क्या किया। कि मुझको अभी याद है वो दिन जब मैंने गली के एक नुक्कड़ पर एक मुरझाए से पौधे को तन्हा रोते देखा था। मुझको उस पर प्यार आया और मैंने दिल में सोचा था कि इसको खूब ही सींचूंगी मैं, एक दिन वो भी आएगा जब गली के नन्हे मुन्ने बच्चे इसके फलों को तोड़ेंगे, इस पर झूले डालेंगे और इसके गिर्द छुपन छुपाई खेलेंगे। लेकिन दिल ने सोचा था अगर ये पौधा वहशी निकला कांटों वाला, फल इसके अच्छे ना हुए तो दिल ने ये आवाज मगर दी
फलना सही साया तो होगा, फलना सही साया तो होगा। इसकी घनी छाँव में जाने कितने परिंद आराम करेंगे, इसकी घनी छाँव में जाने कितने परिंद आराम करेंगे, कितने मुसाफिर सस्ता आएंगे। इसकी छाल और इसकी लंबी शाखों से पास की कच्ची बस्ती के कितने ही ठंडे चूल्हों को आग मिलेगी। फिर मैंने पौधे को सींचा, खूब ही सींचा, अब वो मुझसे कद में काफी बड़ा हुआ है। उसकी घनी तवाना शाखें मेरे दस्तों बाजू से भी ताकतवर हैं, लेकिन इस दम मेरी ये बेनूर सी आंखें तकती हैं हैरत से उसको कि आज तो वो कुछ हुआ है लोगों जो मैंने सोचा ही न था, जिसका मेरे ख्वाबों में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। चंद अनजाने लोगों ने मेरे घर में नकब लगाकर सब कुछ लूट लिया मेरा, और मुझको उस ही पेड़ की सबसे ऊंची शाख से फांसी पर लटकाया, फांसी पर लटकाया। भुट्टो साहब ने क्या सोचा और उनके साथ क्या हुआ, और कत्ल फिर आज एक सितारा हुआ, सानिया फिर वही दोबारा हुआ। अपने आप को तारीख ने फिर से दोहराया, और आज का वो दिन था कि जब जामे शहादत नोश किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। बेनज़ीर भुट्टो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने नारा लगाया बीबी का जिंदा है, और बेशक बीबी जिंदा है। उसी हवाले से एक नज़्म बीबी की नस्र करना चाहूँगी जिसका उन्वान है मैं जिंदा। मैं खून नहा कर निकलूँगी, मैं खून नहा कर निकलूँगी, मैं दर्द सजा कर निकलूँगी। तुम जब जब भूख उगाओगे मैं धरती चीर के निकलूँगी। तुम ख्वाब को कत्ल किए जाओ मैं ताबीरों में पिघलूंगी। तुम रुद में जहर मिलाते हो मैं तिर्याकों में डोलूंगी। हर ख्वाब की दिल में धड़कूंगी, हर खून में गर्मी घोलूंगी। हर रोज़न से, हर रस्ते से मैं नूर की सूरत निकलूंगी। हर रोज़ शफक की सुर्खी में हर सू आंगन में फैलूंगी। तुम कितने नक्श मिटाओगे मैं उतने नैन पहन लूंगी। तुम जिस्म को गोली मारोगे मैं रूह की सूरत। मैं डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों की तरफ से जिस शिद्दत जज्बात का आपने इज़हार किया, और सिंध की बेटी हैं आप हमारे लिए। आज आपने सिंध की चादर रखी है, आज आपने हमारे कायद के दर्द को छेड़ा है, तो मैं आपको अपनी तरफ से इस्लाम अकीदत पेश करता हूँ। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप बर्मिंघम से यहाँ तशरीफ लाई हैं, और मैं गुजारिश करूँगा मैं मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा की तरफ से भी कि आप प्लीज़ हमारी पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल हों। हमारे लिए बड़ी आनर होगी, हमारे लिए बड़ी कदर होगी। और मैं अब मेरे अगले मुकर्रर मैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के साबिक सदर और इंतहाई मुतर्रक कारकुन जनाब मोहसिन बारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भरपूर तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज सबको ये मालूम है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 9वीं बरसी है। हम यहाँ पर हर साल बरसी मनाते हैं। थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ क्योंकि मैं इस घर का चंद अरसे के लिए एक फर्द रहा हूँ। बारी साहब पानी दे। और ये हकीकत है, वो एक बहन भी थी, एक सियासी उस्ताद भी थी, और जो कुछ उनसे थोड़े से अरसे में कुछ सीखा है, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए पूरी किताब है। हर साल यहाँ मुझे ये कुछ दिन पहले पता चला कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी आ रही है, तो मुझे पता चला
کہ بی بی سنم جو ہے اپنی کچھ وجوہات کی وجہ سے پاکستان نہیں جا رہی. میں نے بی بی کو فون کیا, میں نے کہا بی بی اگر آپ لندن میں ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ برسی والے دن آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو بی بی سنم کی مہربانی, انہوں نے ہمارے جیسے ورکروں کے درمیان یہ برسی منانے کے لیے ہمیں ٹائم دیا. آج ہماری تمام ورکروں کی یہ بہت بڑی عنایت ہے بی بی سنم کی کہ ہم سب ورکر آج یہاں پر اکٹھے ہیں. لیکن محترمہ کی برسی کے حوالے سے چند ایک باتیں بہت ضروری ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اس خاندان کی جو قربانیاں ہیں وہ ان گنت ہیں. بھٹو صاحب نے جب دیکھا کہ اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو اس تبدیلی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. انہوں نے اپنی سوچ اس عوام کے درمیان میں دی. میں اس لمبی لسٹ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان گنت ایکٹ بھی بم ہو جائے, مین پاور جو ملک سے باہر بھیجی گئی ہے, ملک کے اندر متفقہ آئین ہو, لوگوں کے اندر یہ جو آج ہم ورکر جو کسان اور ہار کی جو لڑائی تھی, مزدور کی جو لڑائی تھی, اس کے اندر جو زبان ہے وہ بھٹو صاحب کی دی ہوئی ہے. یہ ایک لمبی لسٹ ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. میں اس سے آگے چلتا ہوں. وہ تو بھٹو صاحب تھے, لیکن بھٹو صاحب جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ اگر اس ملک کو ضرورت پڑی تو میرے بچے اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, اور میں ان کو کہوں گا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں. کہنا اور کرنا یہ دو بڑی مشکل چیزیں ہیں. اور بھٹو صاحب جیسا آدمی جن کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, ان کے میرے بچوں کے ساتھ کیا بیت سکتی ہے, تو وہ اپنے بچوں کو یہی تاکید کر کے گئے. تو ہم دیکھتے ہیں جب بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر کیا جاتا ہے, جب پاکستان کے ڈکٹیٹرز, آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا جنرل لکشمن بیگ ابھی بھی زندہ ہے, آج بھی اس کی فیس بک اور ٹی وی کے اندر انٹرویو زندہ ہے. اس نے کہا ہے کہ جب کنگ خالد تھا تو ضیاء الحق کو بلایا گیا تھا سعودی عرب کے اندر, اور یہ اس سے پرومس کیا گیا تھا جس کے اندر یاسر عرفات اور کنگ خالد تھے, اور یہ کہا گیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے. اور خدا کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کی گئی تھی. جب خدا کے گھر میں بیٹھ کے ضیاء الحق نے کی تھی بات, تو پاکستان آ کر پھانسی کیوں دی گئی, کیوں ان ججوں کے اوپر اپنا اثر رسوخ چھوڑا گیا. ایسا کبھی اس قسم کا فیصلے کے اوپر کبھی سزائے موت نہیں ہوتی. جو متفقہ فیصلہ اس بینچ کا تھا ہی نہیں, تو سزا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں, وہ کون سے لوگ تھے, کون سی انٹرنیشنل تھاٹ تھی جو بھٹو صاحب کی ویژن سے ڈرتی تھی. وہاں سے آگے چلتے ہیں, بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, اس سے آگے چلتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ بھاگ دوڑ اپنے کنڈوں میں لی, اور اس وقت بھی محترموں کو طرح طرح کے جو اس وقت کے انکلز تھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا, جو بھٹو صاحب کو کہتے تھے یہ ہمارا باپ ہے. انہوں نے جس طریقے کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ چکر بازیاں کرنے کی کوشش کی, آج بھی جہاں پر چند ایک پرانے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ سب پتہ ہے, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی مضبوطی اور ذہنی مضبوطی کے ساتھ جنگ لڑائی رکھی اور پارٹی کو ہائی جیک ہونے سے بچایا. محترمہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان گنت محنت کی, اور پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کے باہر ایک امیج بلڈ کیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ محترمہ ہی بے نظیر بھٹو ایک شخصیت تھی جن کی ایسٹ اور ویسٹ کے لیے ایک امن کا پیغام تھی. ایسٹ اور ویسٹ کا ایک امن کا پیغام وہی پیکر تھی جو پاکستان کے اندر جو اس وقت
ये जो सोच बिल्ड हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर हमें रोज़ खबरें मिलने को मिलती हैं, उसका दफा करने वाली और उसकी विजनरी लीडर वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। मोहतरमा ने जहाँ जितने अरसा गज़ाइल में गुजारा, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे बातें करते दिल करते हैं करने को। मुझे याद है कि ट्रफाल्गर स्क्वायर का जलसा, मोहतरमा ने ट्रफाल्गर स्क्वायर पे जलसे पे जब ख़त्म किया तो मैं बीबी सनम को अपनी गाड़ी में, और मिसिस जरदारी साहब बैठी थी और सादिक शाह भी थे बैठे, बाद में बैठे उसमें। तो बीबी ने कहा, बारी साहब, बीबी मोहतरमा के बच्चों की जिम्मेदारी मैंने नहीं लेनी अभी। मोहतरमा जाना चाहती हैं 2002 में, ये सनम बीबी सामने बैठी हैं, 2002 में भी वो जाना चाहती थी पाकिस्तान, क्योंकि वो जो रिश्ता उनका वर्कर के साथ बन चुका था वो उसको नहीं तोड़ना चाहती थी। वो बाहर रह के भी काम करती थी और उनको ये थी कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान जाऊँ और पाकिस्तान के मजलूम अवाम के लिए काम करूँ। मोहतरमा ने कहा कि बारी साहब, जैसे कभी आपकी बात बीबी सामने आए तो आपने यही कहना है कि बीबी अभी टाइम नहीं है जाने का। वो उस वक्त सनम बीबी की वजह से और बाकी बीबी के जो करीबी दोस्तों की वजह से बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि बच्चों की संभालने का मसला था, क्योंकि उस वक्त बीबी का हस्बैंड आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, वो मर्द हुर उस वक्त जेल में था और बीबी यहाँ पर थी एग्जाइल में, और मोहतरमा को इसीलिए रोका जा रहा था कि हद सिक्योरिटी का भी मसला था और जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर भी मुल्क में काबिज थे। मोहतरमा ने वो उस वक्त जाने का फैसला मंसूख किया, लेकिन 2007 में जाने का फैसला किया। मुझे याद है कि हमने जब 17 अक्टूबर 2007 को बीबी सनम के साथ और बाकी सहाफ़ियों के साथ, बाकी जो यूके के पार्टी के लोग, यहाँ से हम इकट्ठे गए, 18 अक्टूबर को हम पहुँचे सुबह दुबई के अंदर। तो वहाँ पर भी सब लोगों को ये पता था, सब लोग, क्योंकि आज कल मैं पढ़ रहा था लॉर्ड नजीर साहब की पट्टी कि मुझे तो फॉरेन ऑफिस ने मना कर दिया था, कि मना इसलिए कर दिया था कि आप अगर जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि वहां पर बम ब्लास्ट होना ही होना है। अगर आपको ये पता था तो आपने मोहतरमा को भी, उन्होंने कहा है, लॉर्ड नजीर साहब ने ये बात की है कि मैंने जरदारी साहब को, मोहतरमा को इन्फॉर्म किया था। और खुदा के लिए देखो, फिर समझो इस बात को, जिसको ये पता है कि मैंने इस गली से बाहर जाना है और मौत मेरा इंतजार करी है और मैं अपने कौम को नहीं छोड़ने के लिए तैयार, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मुल्क के लिए। जो थ्रेट मोहतरमा को मिल चुकी थी लाहौर दुबई एयरपोर्ट के, मैं बीबी के साथ खड़ा था उस दिन, और उस वक्त भी फोन पे फोन आ रहे थे। मोहतरमा ने कहा, मैंने कौम से वादा कर लिया है, मैंने पाकिस्तान जाने ही जाना है, अब तुम जो कर सकते हो तुम करो। ये थ्रेटें आ रही थी वहां से। मोहतरमा बिल्कुल डिटरमिन थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। वो इन गंजों के बच्चे नहीं थे जिन्होंने एक दिन जेल में नहीं गुजारा, वो पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। मोहतरमा ने साबित किया, वो गई, जब गई तारीखी इस्तकबाल हुआ। जहाज के अंदर जो लोग थे, बीबी सनम साथ थी, यूं लगता था कि जहाज कहीं उल्टा ना हो जाए, क्योंकि जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर के नारे गूंज रहे थे। मोहतरमा को अपनी सीट से उठकर पीछे आना पड़ा और ये कहा, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि ये बातें याद करने का दिन आज यही है। हमें अपने लीडरों को जो यादें हैं वो याद करने की जरूरत है। तो मोहतरमा पीछे आई, एक सीट पे गई, एक वर्कर से मिली और उन्हें कहा, आप अपनी सीटों में बैठे। जिसके जो खदशात थे वो मोहतरमा के सामने रखे गए। मोहतरमा बड़ी खुश थी। आपने देखा होगा मोहतरमा की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने जहाज ने लैंड किया। तारीखी इस्तकबाल था, जालिमों ने जो करना था वो किया। 18 अक्टूबर 2007 को जो हुआ वो आपके सामने है, जहां पर हमारे कोई 200 के करीब जो है सियासी जालों को शहीद किया गया, 400 के करीब जो है वो जख्मी हुए। मैं ये कहता हूं, दलेर औरत थी उस खित्ते की। ऐसे बच्चे, ऐसी लीडर तारीख में कब नहीं पैदा होते हैं। सही कहा किसी ने
कि हमें लीडर ढूंढने के लिए शायद 20 साल लगे, पता नहीं मिले भी कि ना मिले। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जिस तरीके से आप ये अंदाजा करें कि डेड बॉडी के नीचे पड़ी हैं, जिस्म के कटे हुए हिस्से आपके नीचे पड़े हैं, और मोहतरमा उससे उनसे 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 उठती हुई जा रही है। मतलब वो अगर आप सीन देख लें तो रातों की नींद में नहीं आती। 19 अक्टूबर को 2007 की मोहतरमा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मोहतरमा ने ललकारा उसको, पूरा उन लोगों को चैलेंज किया जिन्होंने ये हमला किया था। उसके बावजूद भी बीबी पीछे हटी थी। ये थी मोहब्बत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपने वर्करों के साथ, ये मोहब्बत होती है। आप ये देखें, आप ये देखें, सिलसिला खत्म नहीं हुआ भाई, सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। और खुदा के लिए अगर कुछ इस सोच के लोग उस मुल्क में रह रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल है बस कर देनी चाहिए। अब तो ये जो चैप्टर खत्म होना चाहिए। भाई आप क्यों नहीं पूछते जी परवेज मुशर्रफ को, जिसने तो ये यही एक हफ्ता पहले कहा है कि मुझे तो मुल्क से निकालने के लिए रहील शरीफ की मेहरबानी है। आप क्यों नहीं करते? वो रहील शरीफ जिसकी पूरी खानदान जो है फौज में एक नुमाया मकाम रखते हैं, अब इसका कौन पूछने वाला है? इसकी कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? मैं कहता हूँ कि ये चीजें, अब अगर कोई पॉलिटिकल वर्करों से कोई गलती हो रही है तो उसका कुछ और सिलसिले है। जब ये जो बैकडोर चैलेंज इस्तेमाल करते हैं और वो पब्लिकली कहते हैं, मेरा कहने का मकसद है कि पाक फौज जो है वो हमारी फौज है, डिसिप्लिन इदारा है, हम उसको सल्यूट करते हैं। लेकिन इस किस्म के जब डिक्टेटर मुल्क के अंदर आते हैं, मुल्क को पीछे ले जाते हैं, तो फिर हमें कहना पड़ता है, क्योंकि आप हमारे लीडरों को फांसियों पे चढ़ाते हैं, आप हमारे कारकुनों को कोड़े मारते हैं, आप हमारे लीडरों को एग्जाइल में लेके जाते हैं, तो फिर हमें कहना पड़ता है, फिर हमें ये हमें कहना पड़ता है, फिर हम कहें ना तो क्या कहें। इसलिए वक्त ये आ रहा है कि अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है तो फिर ये पाकिस्तान की चारों कहीं कश्मीर समेत हमें एक जैसा सलूक रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, हमें दोबारा भुट्टो साहब के मंशूर को रिवाइव करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से लगन के साथ इस वक्त पब्लिक में है, लोगों के अंदर अपना अहमियत बेहतर बना रहे हैं। एक ही होप है इस वक्त पाकिस्तान में, एक ही होप है पाकिस्तान में, अगर कुछ यूथ का कोई लीडर इस वक्त है तो उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। और उसको भी यही थ्रेट है जो मोहतरमा को थी। मोहतरमा ने कहा था पिटनी के जलसे में 27 दिसंबर को, उसने कहा था मेरे और आपके पाकिस्तान को अगर खतरा है तो वो दहशतगर्दी से है। और यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है। अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह ताला उस किस्म के जो दुश्मन जिस किस्म की सोच वो रखते हैं उनसे दूर रखे। और मैं आज भी कहता हूँ कि यूथ के अंदर हमें काम करने की जरूरत है, लीडर हमारे पास है। अब ये देखिए ना, अब उसके साथ जरदारी साहब को 11 साल आपने जेल में रखा, 11 साल जेल में रखा, उसका कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसकी मीडिया ट्रायल वो अभी भी जारी है। भाई मोहतरमा ने खुद अपने आप, मतलब जब जरदारी साहब जेल में थे, मर्द हुर के हवाले से भी कहा, तो जरदारी साहब और बिलावल साहब इस वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की बात करते हैं। वो आज सही कहा है, उन्होंने कहा इनको तो ठेकों की पड़ी है, सी पैक की, इनको तो ठेके लेने की पड़ी हुई है। लेकिन सी पैक का मनसूबा इससे कहीं बहुत बड़ा है, जो हमारी जनरेशन आने वाली है उनके लिए ये सी पैक है। और हमें ज़रूरत है इस वक्त यूनिटी की। मैं इसके साथ साथ ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मैं तमाम दोस्तों का, हमारे दोस्त पाकिस्तान से आए हुए हैं, जहाँ साहब बड़ी अपनी जानत उन्होंने नहीं की, हमारे पास आए, इकबाल भट्ट साहब हैं, जफर साहब हैं, शफी भाई हैं, और खासकर एक दोस्त हमारे साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं, साउथ कोरिया से, वो UNO के UNHCR के चीफ कमिश्नर सैयद नवेद साहब। मैंने उनको कहा कि आप कुछ बोले, सियासी आदमी, क्योंकि रिफ्यूजीज के हवाले से वो बोस्निया में बेशुमार ममालिक में वो चीफ कमिश्नर है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका फंक्शन आप
تو میں تمام ایسے دوستوں کو نام رہ گیا تو میں معافی چاہتا ہوں, تمام دوست اور تمام بہنیں جو دور دراز سے آئی ہیں آج, اسی لیے مجھے خوشی ہے کہ محترمہ ہمارے درمیان میں ہے اور آپ بیٹھی ہے تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی ہے, اور اسی دل لگی کے ساتھ, چاہت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے ہم ملتے رہیں اور کام کرتے رہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. جیے بھٹو, جیے بے نظیر. میں محترمہ صنم بھٹو صاحبہ کی طرف سے آپ سب لوگوں کا دل کی تھا کر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیف گیسٹ نہیں ہوں, جیسے آپ باقی سارے لوگ بی بی کے لیے آئے ہوں, میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ آئی ہوں, اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو جذبہ کارکنوں کا ہے, ہمدردی آج ان کے اندر وہ اسی طرح موجود ہے, اور میں اپنی طرف سے تمام کارکنوں کی طرف سے آپ کا بھی دل کی تھا کر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آخر میں دعا کے لیے پیپل یوتھ آرگنائزیشن کے سابق چیئرمین اور چیئرمین آف پاکستان ویلفیئر کونسل نعیم عباسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر سنم بی بی یہاں موجود ہیں, آپ لوگ ان سے مل بھی سکتے ہیں. اور 5 جنوری کو ریڈنگ میں بھٹو صاحب کی سالگرہ کا فنکشن ہے, اور پورے بلکہ برطانیہ بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں, اور تمام دوستوں کو ریڈنگ والوں کی طرف سے دعوت ہے. نعیم عباسی صاحب آپ پلیز آئیں اور دعا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ, الحمد شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاق قل هو اللہ شریف پڑھ کے ملک کریں, تاکہ شہدائے راولپنڈی اور بی بی شہید صاحبہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جا سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا حی, یا قیوم, یا حنان, یا منان, یا دیان, یا سبحان, یا برحان, یا سلطان, یا غفور, یا غفور, یا غفور. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. اے رب کعبہ, اے عزت اور ذلت کے مالک, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رب کعبہ, جو بھی کلام پاک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تمام احباب کی طرف سے, خواتین و حضرات کی طرف سے جو بھی تیری بارگاہ اقدس میں پڑھی گئی, رب کعبہ اس تمام کلام پاک کا ثواب آقا نامدار محمد عربی صاحب کی بارگاہ ارسال میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما کر. رب کعبہ تمام پاک ہستیوں کے ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. رب کعبہ خصوصاً آج کی جو بھی دعا, جو بھی کلام پاک پڑھی گئی, اس کا ثواب شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے روح کو اصال کرتے ہیں, قبول فرما. اور بی بی شہید رانی کی روح کو اصال کرتے ہیں, قبول فرما. رب کعبہ جتنے بھی شہدائے کراچی میں جو بم دھماکہ تھا وہ, اور جو 27 دسمبر راولپنڈی میں, اس میں میرے کلوز کالج کے جن گریجویشن میرے ساتھ 96 میں کی تھی, آصف سمر, اور بھی بہت سے میرے پنڈی سے ساتھی جو اس میں شہید ہوئے تھے, ان سب کی رب کعبہ روح کو اصال کرتے ہیں, قبول منظور فرما. رب کعبہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. اے وعدہ اولا شریک, رب کعبہ ان کی قبر کو منور فرما. رب کعبہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. مولا پاک تیرا وعدہ ہے کہ شہید جو ہے
وہ بخشا ہوا ہے اور شہید زندہ ہے. رب کعبہ ان سب شہداء کو وعدہ لا شریک جو وعدہ کیا گیا اس کے مطابق رب کعبہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رب کعبہ اس پارٹی کو جس کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آج ہم دعا کریں بی بی شہید کے لیے. اے وعدہ لا شریک اس پارٹی کو متحد و منظم فرما. وعدہ لا شریک اس کے جتنے بھی، کیونکہ یہ پارٹی غریب کے لیے بنائی گئی تھی، کسان کے لیے بنائی گئی تھی، مزدور کے لیے بنائی گئی تھی، تو رب کعبہ اس میں سب چاہنے والے ایسے لوگ موجود ہیں اور آج بھی وہ اس پارٹی کے ساتھ، اگر وہ خاموش بھی ہو گئے، کہیں پہ ناراض بھی ہو گئے، تو وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. وہ آج بھی ان کی محبتیں اور آج بھی ان کی عقیدتیں شہید بھٹو خاندان سے ہیں اور بھٹو خاندان سے ہیں، شہید بی بی رانی سے ہیں اور پارٹی سے ہیں. اور میری قیادت سے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے قیادت سے اپیل بھی ہے کہ تمام پارٹی کو منظم کیا جائے، جو ناراض کارکن ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ. اور یہ کسی بھی پارٹی کو جب حکومت ملتی ہے تو ایک ستم ظریفی ہے کہ اس پارٹی میں جہاں پہ بھی اقتدار جب ملتا ہے تو پارٹی میں کچھ ابن الوقت چاپلوس مارشی اور پارشی ٹائپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بہت سی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور بہت سے مخلص کارکن جو ہیں وہ پارٹی سے بھاگ جاتے ہیں. سو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کعبہ ان ایسے لوگوں سے پارٹی کو اور پارٹی قیادت کی حفاظت فرمائے اور اچھے اور مخلص لوگوں کو، پڑھے لوگوں کو آگے لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی مجمالی. میں یہاں پر جو شہداء کشمیر میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اور جتنے اسلامی ممالک میں شہادتیں ہو رہی ہیں، رب کعبہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب کعبہ کی بارگاہ اقدس میں، اور پورے پاکستان میں جو بھی شہداء یا جو بھی معاملات دھماکوں میں ہوئے ہیں، APS میں ہوئے ہیں، اور اسپیشلی جو پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں. اور نوجوان قیادت کے لیے جو بلاول بھٹو زرداری ہماری قیادت جو نوجوان شکل میں سامنے آئی ہیں، بی بی صاحبہ اور شہید بھٹو بابا کی جو نشانی سامنے آئی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پارٹی کو، قیادت کو اور ملک پاکستان کو جو ہے سب کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. رب کعبہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سیدنا محمد وعلی قدر وسلم اجمالی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ. تمام دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے اور